It's okay to go home. Ay, nana. Ha? It's okay to go home. Kay, itchy. Tanggalan ang rate. Tanggalan ang rate. And then, mo, ides. Hi, pakilakasan. Mo, ides ka. Hi, very good. Kaite mo ides ka? Is it okay to? Go home. Very good. Is it okay to go home? Jessa-san? Hi. Kete mo. Pakiulit? Terebi o. Kete ides ka? Terebio? Kete. Kete? Kete. Kete? Kete. Ichirite bimininde. Kiite, giite, shite. Shite. Kishimasu. Keshimasu. Kete. 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 Kite ba? Hi. Oshimasu. Keshimasu. Final mo, Jessa-san. Oh. Jessa-san, ito. Okay. Hi. Ichiri. Ichiri. Ichirite bi mi ninde. Kete. Kiite. Gin and then shite. Hi. Hi. Ja. Yan. Hi. Saan dyan? Shite. Keshimasu. Kete. Keshimasu. Shi. Hi. Keshite. Di ba shi, oh? Ichirite bimininde. Shi. Shi, di ba? Kishimasu. So, cancel ang mas. Pag shi daw, add lang ng te. Ano yan? Kishite. Hi. Ja, complete answer. Jessa-san. Terebi o keshite ii desu ka? Kishite. Mo. Mo. Ay. Hi, ulit. Terebi o keshite mo ii desu ka? Ja, ano yung kishite? Kishite. To turn off. To turn off. To turn off. Hi, is it okay to turn off the television? Hi. Hi, ja, tsugi, maksang. Bapo o sote mo ides. Ite. Pakiulit. Bapo o sote mo ides. Ka. Ides ka. Hi. Minasang lagyan nyo ng ka kasi sa ray natin, sa example natin, may ka. Ides ka. Hi, ja, tsugi. Mado akitemo ides ka. Hi, very good. Mado, akitemo, ides ka. Hi, aki, Marlon Sang, akimas, nabilong na group. Transit. 1, 2, 3.
Ay, siguro. Sa ano? Sa 2. Very good. Group 2. Transitive verb. Bakit siya transitive verb? Paano mo malaman na transitive verb ito? Ang gagawin niya since ba? May doer pa. Nai-doer tayo. Ay, doer. Isa pa, minasang. Particle o. Yan lang. Ay, ga man na itong... Ga ang sa transitive, sa intransitive verb is particle ga. Pag transitive verb, particle o ang direct object. Huwag niyo kalimutan yan, minasang. Example dito, minasang, mado o blank. Example, mga akimas ang choices. Mado o akimas. So, ibig sabihin yung transitive verb ang sagot doon. Wala nang iba. Pag mado ga, ibig sabihin yung intransitive verb yung sagot doon. Nakuha? Hi. Hi, Jack. Ito naman eh. Hi, example. Ray. Ray. Kokode. Kokode. Tabako o soitewa ekimasen. You must not smoke here. Kokode here. You must not do verb. You must not smoke here. Jack. Juji-sang, number 1. Must not take alcohol to it. Number 1. Anong verb ng Nakalimutan take a photo. shashin o torimas? To take a picture. To take a picture. Shashin o torimas. Protect them. You must take. Shin of Kurimas. Shin Kuri. Kuri. Ang ganun, Kuri. 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 Eto, Jessa-sang, pa-off muna ng mic. Hi, Juji-sang, dozo. Tuti. Tuti. Tuti na siya. Number 2. Tuti. Ay, number 1. I mean, number 1. Dokude. Doko ba yan? Ay, kokode de. Hi, dozo. Here ba here? Kokode. Kokode. Sana tabako o. Picture. Shashin o. Shashin o. Picture. Turi. Ang galo ng turi. Tote. Tote. Tote wa ikimasen. Hi, very good. Kokode. Shashin o totewa O. ikimasen. Tewa. You must not take a picture here. Here. Hi, very good. Jatsugi. Number 2. Isa. Isa po. Ay. Ano ulit ang to play? Kokode. Ano ginagawa niya, Jessa-sang? Not to play. Ano ginagawa niya? Nagsa-soccer, di ba? Oo, hi. Not soccer. Oh, ano ang verb ng to play soccer? Jessa-sang, ang verb ng to play soccer, di ba? Pag-aralan nyo na yan, noun o shimas. Di ba? Noun o shimas. Noun. Ano yung noun? Example, basketball, noun. Noun o shimas. Basketball o shimas, ibig sabihin to play basketball. Di ba? Hi. Saka o shimas, ibig sabihin to play To play. soccer. Number 2. Kokode saka o shi. Shite.
kokode sakao shitewa ikimasen. Very good. Kokode, sakao, shitewa, ikimasen. Ano daw yan sa English? Jessa-san? Not to play soccer. You Must not play soccer. play soccer. Soccer, ano yung kokode? This. Koko. And this is correct. Here. Here. Very good. Kokode. You must not play soccer here. Ja, maksang. Number 3. Ano ginagawa nito? Park. Park siguro ito. Park. Englishin mo lang yung park. Noun o shimasu. Kokoni. Park. Ay, kuko ni Kuroma. Oh. Park. Maksang, noun o shimas lang yan. Noun. Ano yung noun? Park, di ba? Park. Park. O paano gawin yung verb yung to park? Lagyan lang ng shimas, di ba? Park, shimas. Soccer, shimas. Basketball, shimas. Benkyo. Ano yung benkyo? To study, di ba? Study, di ba? Benkyo, study. Pero paano gawing verb ang to study? Benkyo, shimas. So, magiging verb na yung benkyo. Ay, eto, Maksang. Ay, kuko ni Kuroma Park. Some park. Dito gets. Park o shimas. Ibig sabihin, park o shimas, to do verb, to do noun. Diba? Park o shimas. Soccer o shimas. Ibig sabihin, magsa-soccer, magpa-park. Noun o shimas lang yan, minasang. Huwag nyo kalimutan yung noun o shimas. Gamit na gamit yan kung hindi nyo alam yung verb. Hi? Ashimas ang park. Hi. Isang park. To park. Maksang. Ay, Hi. Ano yung benkyo? study. Study. Noun yan, di ba? Hindi pa yan verb. Hindi pa yan verb. Noun lang yan. Shigoto. Ano yung shigoto? Work. Work. Very good. Work. Very good. Shigoto. Work. Ito, study. Noun pa lang yan. Kasi wala pa namang action dyan. Paanong gawing verb ang isang noun? Minasang, paanong gawing verb ang isang noun? Add ka lang ng Ang mas. shimas. Add ka lang ng shimas. Add ka lang ng shimas. Magiging verb na yan. Benkyo, shimas. Ibig sabihin, magiging to study na yan. Magiging verb na yan. Paano yung to work? Shigoto, shimas. Ja, maksang, park. Paano naman sabihin natin na to park? Shimas. Park. Shimas. Very good. Park, shimas lang. Ganyan lang. Park, shimas. Kung hindi mo alam pa yung ang katakanan nito. Parkingo, park, shimas. Hay, ja, try mo, maksang. Pakiulit. Pakiulit, maksang, ano basa dito? Ay, kuko ni Kuroma o park shite wa ikimasen. Very good. Kokoni, kuruma o, park shitewa, ikimasen. Hay, you must not park your car here.
Bakit ni? Bakit hindi de? Minasang, sino makakasagot? Bakit ni? Bakit? Specific? Specific place ba? Ano explanation niya? Bakit ni? Bakit hindi de? Anong direction? Place of existence. Hi. Existed, may nakapark kasi, di ba? Hi. High existence, ni. Kaya, particle ni. Nakuha? Hi. Kung saan nakapark, ibig sabihin, meron. Kaya, existence. Nakuha? Hi. Ja, tsugi. Marlon. Marlon Sang. Ay. Koko ni. Do not enter. Donut. Itkar na sensei o Open. open. Kahit ano. Anong gusto nyo? Sige. Pero ito, ito Marlon Sang, ano ba ito sa tingin mo? Do not? Murag gisita siya. Do not enter. Gisita ba na? Isita. Kani siya, murag siya ay sensei. Ibig sabihin, do not enter yan. Kasi bawal daw yan, pumasok daw, bawal pumasok dyan. Kasi siya, papasok daw siya, di ba? Dili na ko maggamit o gano'n na eh. Oh, Depende sa'yo. Hindi mo. koko de. Kokode ba yan? Koko ni. Koko ni. Ay, ano siya? Ay, tewa. Ikimasin. Hay, bakit ni? Bakit hindi de? Existence man na may nagkuhan sensei. Nye. Napon. Di ba? Bakit ni? Kasi, di ba sabi ko sa inyo, pagpapasok verb, particle, ni. Paano naman pagpalabas ang verb, particle? O, sa place. Di ba? Kasi ni, existence agad. Ni, kasi papasok verb. Ano yung mga papasok verb? Hairimas, irimas, di ba? Mga papasok verb. Ja, hi, very good. Minasang, mahirap talaga yung mga particles, minasang. Pero pag makuha nyo talaga, minasang, ma-memorize nyo yung papasok verb, directional verb, palabas verb, yung paikot-ikot na verb. Alam na makukuha nyo na kung anong particle ng place. Ja, tsugi. Itay mo na ito. Tapos na ito. Hai, minasang. Ja. Juji-sang. Juji-sang na ba? Hai, example mo na. Ako ha. Mira-sang. O, shiteimasu ka. Ano yung shiteimasu? Galing sa verb na shirimas, di ba? Ano yung shirimas? To know. So, bakit ito shiteimasu, minasang? ING form of the verb ba ito? Hindi. Hindi. Ano ito? Present condition. Kung alam mo ba or hindi. Ibig sabihin, present condition kung alam mo ba or hindi. Di ba? Kasi kung ING ito, knowing. Knowing. Di ba? Mira-sang o, knowing. Mira-sang, Miss Mira, knowing? Hindi, di ba? So, present condition. Mira-sang o, shiteimasu ka? Alam mo ba? Kilala mo ba? Hai, shiteimasu. Ay, wala. Hi. So, ibig sabihin, hi, shiteimasu. Ibig sabihin, kilala niya. So, ano yung present status, present condition? Kilala niya. Di ba? Hi, ja, example number 2. Mira-sang wa kuruma o moteimasu ka? Anong moteimasu? Mochimas yan. Galing sa word na, verb na mochimas.
Ano yung mochimas? To hold. To carry. Diba? Kuruma o mochimas ka. May dala ka bang sasakyan? May dala to carry. Iye, mote, imasen. Ganyan mag-negative. Ay, hindi ko naturo yung negative, no? Sa motemas. Wala. Oh, negative lang yan, di ba? Imas. So, ano negative ng imas? Imasen. Nakuha? Ay, Hay, imasen. So, ibig sabihin, iye, mote imasen. Ibig sabihin, iye, hindi ko dala. So, anong condition? Present condition, hindi niya daw dala. dala. Hay, Yan. ja. Try natin, number 1. Mayra sangwa. Kekonshite. Imas ka. Ano yung kikonshimas ka? Konshi. Ano yung kikonshimas? To? Mary, di ba? Mary? Tama. Mary, kikonshimas. Mira sangwa, kikonshimas ka? Paano naman ang sagot? Iye? Iye kekonshite imasen. Very good. Iye, kikonshite, imasen. Hay, dili daw siya married. Tama? Ay, din. Pag hindi siya married, minasang ibig sabihin, ano siya? Single. Single. Ano sa Nihongo ang single? Ano, dokshin. Very good. Dokshin. Dokshin desu. Hay. Dokshin desu. Hay, ja, tsugi. Ja, Jessa-san, 2番目読んでください。皆さんは大阪に住んでいきますか？そんで、はい、いますか？はい。Ano yung sundeimas? 住んでいます。 Galing sa verb na で、 sumimas. 住みます。 Ano yung sumimas? ます。 To live, di ba? Kung saan nakatira. Osaka daw. Osaka ni sundeimas. 住んでいます。 Hi. Paano pag hi? はい。住んでいます。 Complete? Hi. はい。大阪に住んでいます。 Hi. Very good. Ja. Paano naman kung hindi siya sa Osaka nakatira? いえ、paano hindi? Iません。 Oh, paano? Sige, sabihin mo. Complete. いえ、大阪に住んでいません。 Very good. Iye, Osaka ni Sonde imasen. Ja, minasang. Bakit sa Osaka particle ni? Ang place ng Osaka particle ni? Person. Nakalugon. Bakit Osaka place ni? Directional verb. Directional verb ba yan? Ano yung directional verb? Ikimas, kimas, kairimas, mudorimas, di ba? はい。masculine Bakit ni? に place of existence. Very good. Kasi doon siya nakatira. Place of existence. Nakuha? はい。 Kung saan siya nakatira, particle ni. Kasi doon siya nag-i-exist. Nakuha? Hai. Jatsugi maksang sangbang me yonde kodasai. Minasan wa jitensya o mote imasu ka? Ano yung jitensya, maksang? Jitensya. Bicycle. Hai, bicycle, jitensya. O, moteimasu ka. Ano yung moteimasu ka? Maksang? Okay. Ha? Oh. Ano sa Tagalog yung moteimasu ka o English? To carry. Very. Or, kung sa Tagalog, dala. To carry. Dala. To carry. Nakuha? Ay. So, ja, maksang, kung sa Tagalog or English to, anong ibig sabihin nito? Mira sangwa, jitensya o moteimasu ka?
Tokeri Pastel. Ano sa Tagalog? Sa Bisaya or sa English? Ano ibig sabihin nito? Jitensya o motemas ka? Carry bike. Hay, si Mirasang daw ay kung may dalang bike. Kung may dalang bike ba daw si Mirasang? Motemas is to carry. May carry ba daw na bicycle si Mirasang? Hay, ja, Maksang, paano sabihin kung hay ang sagot? Maksang? Hi. Hay, paano sabihin kung hay ang sagot? Hi, mote emas. Complete sentence? Mirasang wa? Mirasang wa. Hi, mirasang wa. Jitensya o mote emas. Hay, paano naman kung iye? Mirasang wa jitensya o mote emasen. Very good. Mirasang wa jitensya o mote imasen. Iye, mirasang wa jitensya o mote imasen. Hay, mirasang wa jitensya o mote imas. Hay, jatsugi. Number 4, Yongbang, yonde kudasai. Mirasang no Yosho shite ikimasu ka? Ano ibig sabihin nito? Kabalo ba ka sa address ni Mirasang? Very good. Mirasang no josho o shiteimasu ka? Ja, kotai wa? Iye. Josho, Mirasang no Josho shite ikimasen. Shite Ikimasen. ikimasen? You must not know? Iye. Ay, no. Imasen. Imasen tayo. Hay, pakiulit. Iye. Mirasang no Josho shite imasen. Hay, very good. Careful, Marlon-san, kasi pag sabi mo shite wa ikimasen, di ba? You must not know. Ja, Marlon-san, paano naman sabihin kung hay ang sagot? Ay, Mirasang no Josho shite imas. Hay, shiteimas. Minasang, wag niyong basahin na shite imas. Shiteimas, shiteimas. Shiteimas. Hay, shiteimas. Shiteimas. Pwede niyo na to, hindi ito bigkasin na i sa totoo lang, shiteimas. Imas. Ganyan lang, muteimas, muteimas, sondimas, kekonshiteimas. Ganyan lang. Hay, jatsugi. Eto. Hai. Tsugi,誰ですか? Tsugi, 誰ですか? Tabite. Tsugi, 誰ですか? Ako na. Judicial. Ay, paano sabihin yan? Tsugi, 誰ですか? Hi. Hi, ano? Hi. Shiwa. Hi. Watashi desu. Di ba? Watashi. Ay, ako sunod. Tsugi, 誰ですか? Hi, watashi desu. Hi. Ja, tatoy ba? Rei, tabite. Galing sa verb na tabi, mas. Hi, Ja. Juji-san. Yasunde. Yasunde, yasumimasu. Hi, yasumimasu. Eigo de, nan desu ka? Yasunde wa ego de yasumimasu.
Kwan. Tores. Yasunde wa ego de yasumimasu. Nihongo pa rin yun. Ay, ano, Tores des. Hai. Ja, tsugi. Shokoji kite. Shokoji shimasu. Hai, shokoji shimasu. Shokoji shimasu wa ego de nan desu ka? Shokoji. Hai. Shokoji ego wa Shokoji. Noun lang yun, shokoji. Complete. Noun lang yung shokoji. Shokoji. Shimasu. Hai. Shokoji shimasu wa ego de todain desu. Hai, to dine des or to eat lang din yan. Para lang din yan tabimas minasang. Tabimasu. Hai, to dine. So, ibig sabihin sa to dine, kakain lang din yan eh, di ba? Hai, shokoji shimasu. Hai, ja, tsugi, maksang. Kite wa Hai, kite. Anong sagot dyan sa kite? Ano, galing sa anong verb? kimas. Kimas ego de nan desu ka? Kimas wa kimas wa ego de tukang. Very good. To come. Hai, minasang, makinig. Ito yung kanji ng tukam, kimas. Nakuha? Di ba may nihongo pa na kimas yung isa? Kimas na to wear. Di ba? Magsuot, to wear, kimas. Ito yung kanji ng tukam. Minasang, lalabas to. Hai. Dalawa yun, kimas, tukam, at saka to wear. Hai, ja, tsugi. Dare desu ka? Tsugi, dare desu ka? Wala mo si Ay. Sapiche. Kay, Tsugi, dare desu ka? Tubaga. ay, watashi desu. Hai. Ja, Marlon sang? Ay, kay te wa, Nihongo de, Igo. ay, ego de. Kay te wa, ego de, Igo. ego de. Right desu. To right. Saan galing nito? Kakemas. Ka, Right. Kakemas. kake, kaki. Kake. Kakimas. Hindi ke, kaki. Taki. Kakimas. Hai. Ja, tsugi, dare desu ka? Ay, watashi desu. Hai. Karite. Karite wa ego de tomorrow desu. Hai. Saan galing na verb? Karimas. Hai, very good. Karimas. Hai, ja, tsugi. Okaite. Okaite. Okai shimasu. Mukai. Mukaimas. Okaimasu. Oh, minasang tanggalin nyo lang yung te. Tanggalin nyo yung te. Ano yung mas? Pero depende pa rin yan kung may chisay tsu. Diba? Ito, mukaite. Ibig sabihin, galing sa group 2. E-sound. Mukaimas. Ano yung mukaimas? Jessa sang, ego de? Mokaimasu. To? Nakalimut ko.
Hai, mokaimasu wa ego de to meet somebody, to someone, or susunduin, di ba? はい。はい。じゃあ次。mate na machi wa 待ちます。 machimas はい。 wa ego de 待ちますは英語で to wait. Wait. Maghintay. Hai. Ja, maksang machimasu wa ego de nan desu ka? machimas wa ego de to wait To wait desu. des Hai. Ja, Marlon sa maksang karimasu wa ego de nan desu ka? atari Karimas. arimas wa ego de to take To borrow. baru Hai. Ja, maksang yasunde yasumimasu wa ego de nan desu ka? yasumi wa Yasumimas. yasumimas wa ego de tores Basta Torres lagi ba, digid malimtan ba? Mak. pila na nabalik Basta Torres ba, digid malimtan? pila na Ajat, sige, dari desu ka? Watashi desu. Hai. Ja, yonde kudasai. Hanashite igu de to speak desu. Hai, hanashite wa, saan galing? Hanashimasu. Must not speak? Hindi na magstorya. Must not speak? Ganito. Sige. Hana wa ikimasen. Hanawa? Ay, Isure ba? Isure? hana wa Hanawa? Hanashite wa ikimasen. Hai, hanashite wa ikimasen. Dapat naka-verb naka-verb te form, di ba? Ay, si Hai. Ajat, sige, dari desu ka? Ay, watashi desu. Hai. Tumite. To? Tumite. Tumite. Tumi ba yan? Tumi? Sana? Ay, ni. Tome? Ay, me. Tume. Hai. Tume. Tumete. Wa ego de to stop or to park des. To stop lang. To stop yan. To stop Stop lang. Tomet. Ay, Hai, saan galing na verb? tumimas. Hai, tomimas. Ja, you must not stop. Tumete wa ikimasen. Please stop. Please. Stop. Tumite kudasai. Hai, is it okay to stop? Tumite. Tumite mo edes. Hai, very good. Hai, tomete mo. Ides. Mo edes. Hai. Ito, assignment na ito. Ay, dyan, minasang. Uwari ni Shimashou. May gagawin pa kasi ako, minasang. Hi. Hai. Dyan, minasang, pag-submit ng assignments nyo. Hi. Hai, may assignment rin kayo ngayon na listening. Minasang, magpapaalam ako bukas sa busy kasi. Guys, Walay tomorrow since day. mag-send gani ko o sa tawag na GPS location. Ay,
はい、皆さんお疲れ様でした。はい。はい、お疲れ様です。